बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माउंटेन टीवी के नाजरीन अस्सलामु अलैकुम। नाजरीन, आप बखूबी जानते हैं कि माउंटेन टीवी एक ऐसा इदारा है जिसका मकसद गिलगित बल्तिस्तान और दूसरे इलाकों के नौजवानों की रहनुमाई करना है और इनकी आवाज़ को आगे बढ़ाना है। नौजवानों की रहनुमाई के लिए हमने एक सिलसिला शुरू किया है कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अहम शख्सियात का इंटरव्यू करें, उनसे मुलाकात करें। नाजरीन, हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड के जनरल मैनेजर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब शेर जहान मीर साहब। शेर जहान मीर साहब, अस्सलाम वालेकुम। कराकरूम कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड जो है ये गिलगित बल्तिस्तान के मजबूत इदारों में से एक है और आज ये एक तनावर दरख्त बन चुका है। इसका सफर जो है कब शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचा, इस बारे में आप हमें जरा बताएं। अगरचे ये इदारा 1956 में मारज़ वजूद में आया, लेकिन इसकी एक्टिविटीज़ गिलगित ही तक महदूद रहीं। 1972 से ब्रांच बैंकिंग शुरू हुई। जब मैंने इस बैंक में ज्वाइन किया, उससे पहले मरहूम अशरफ साहब होते थे और वो इसके जनरल मैनेजर भी थे और मैं उनका नंबर 2 होता था। ब्रांच बैंकिंग के सिलसिले में पहली ब्रांच अस्तूर में खोली गई, फिर सिकरदू में, चिलास में, इस तरह आस्ता आस्ता ये सिलसिला चलता रहा। 1976 में ये शदीद बुहरान में आया और जब फेडरल बैंक बन गया, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर जनरली पाकिस्तान में जो है ना वो शटर हुआ, तो उस वक़्त हालत ये हुई कि इसका डिपॉजिट भी श्रिंक होकर सिर्फ 1 करोड़ रुपए रह गया और वो भी कर्जों में फंसा हुआ था। उन हालात में मुझे बैंक हवाला किया गया और अशरफ साहब मरहूम को चाइना ट्रेड दिया, जो नादर ट्रेडर्स कोऑपरेटिव के नाम से मौसूम। हमने अल्लाह का नाम लेके, मेरे पास छोटी सी टीम थी, उसको लेके ये बेड़ा उठाया। कोऑपरेटिव फेडरल बैंक फॉर कोऑपरेटिव के ताउन से हमने 1983 में एक कोऑपरेटिव डेवलपमेंट स्कीम शुरू किया और उसकी एक्सटेंशन होकर 1985 में भी वो चलता रहा। उससे हमें यहाँ कोऑपरेटिव एक्टिविटीज़ और इस बैंक को रीएक्टिवेट करने में बहुत मदद मिली। कोऑपरेटिव बैंक हमारे स्टाफ को ट्रेन भी करता रहा, हमें माली इमदाद भी देता रहा, सॉफ्ट लोन्स भी देता रहा, तो जिसकी वजह से इस बैंक को आगे बढ़ाने में बहुत मदद मिली। ठीक। और आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुख्तसरन बताऊंगा कि इस बैंक की 30 ब्रांचें हैं और 5 जो हैं वो माइक्रो फाइनेंस यूनिट हैं और बहुत सारी सब ब्रांचें भी हैं। 58 स्टाफ से मैंने ये सफ़र शुरू किया था, अब इसके 700 स्टाफ। कोई डिसेबल हो जाता, कोई डिज़ास्टर आ जाता है, हर अमल में, हर एक्टिविटी में हम हिस्सा लेते हैं। लेकिन रिसेंटली एक होनहार डॉक्टर जिसका नगिन से ताल्लुक़ है, उसने यूनाइटेड स्टेट्स का एक मुकाबले का स्पेशलाइजेशन का इम्तहान पास किया था, लेकिन उसकी माशी हालत इतनी नहीं थी कि वो जाकर स्टडीज़ जारी रखें। उसके लिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने रिसेंटली 10 लाख रुपए इमदाद का ऐलान किया, बल्कि उसको चेक मैंने परसों हवाला किया। तो 5 लाख तक के जो कर्जे हैं वो हम सोशल कोलेट्रल पे देते हैं और उससे भी छोटे हमने ये किया कि ब्रांच मैनेजर्स को पावर्स तफवीज़ किए कि 1 लाख तक के कर्जे वो डायरेक्ट वहाँ देते हैं, उसके लिए कोई लंबी चौड़ी फॉर्मेलिटी नहीं करनी पड़ती है। 5 लाख तक के कर्जे के लिए यहाँ हमें केस रेफर होता है। उसके अलावा हमने माइक्रो फाइनेंस यूनिट शुरू किए, उससे हम 3 लाख तक के कर्जे देते हैं, जिससे लोगों को छोटा मोटा कारोबार सेट करने में, खासकर ख़वातीन में जो है ना, इसका रुझान बढ़ रहा है। और इसी सिलसिले में हम खासकर छोटे कर्जे देने के लिए हम आन करीब अपना एक बैंक भी फ्लोट कर रहे हैं, जो गिलगित बल्तिस्तान माइक्रो फाइनेंस बैंक के नाम से मौसूम होगा। आप क्या समझते हैं कि
گلگت بلتستان کے نوجوانوں کے لیے انٹرپرنورشپ جو ہے، چھوٹے کاروبار جو ہیں، ان کے کیا مواقع ہیں گلگت بلتستان میں؟ آپ دیکھیں مائکرو لیول پہ آپ دیکھیں تو ابھی تک پورے کنٹری میں 8% تک کور نہیں ہوا. بالکل. تو ناردرن ایریا میں بڑا سکوپ ہے، کیونکہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں ان کے پاس سیکیورٹیز دینے کے لیے نہیں ہوتا، اور بڑے بینک سوشل کولیٹرل پہ وہ قرضے نہیں دیتے ہیں. تو ہم انشاءاللہ وہ بیڑا بھی اٹھائیں گے. اس وقت تک مائکرو لینڈنگ صرف فرسٹ مائکرو فنانس بینک کرتا ہے، لیکن اس کی بھی آؤٹ ریچ اتنی نہیں ہے. تو مزید یہاں بہت پوٹینشیل ہے، مزید کام کرنے کی گنجائش ہے. تو انشاءاللہ ہم نوجوانوں کے لیے نئی اسکیمیں بھی بنائیں گے اور ان کو قرضے بھی دیں گے. نوجوانوں کو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سے فیلڈز میں آنے چاہیے؟ مثال کے طور پر ایک نوجوان ہے، اس نے BA کیا ہے، ماسٹرز کیا ہے اور بے روزگار ہے، تو اگر وہ کوئی چھوٹا کاروبار کرنا چاہتا ہے تو آیا اس کو ہوٹلنگ کی طرف آنا چاہیے، ٹورزم کی طرف جانا چاہیے، یا کس چیز کی طرف آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ سکوپ ہے گلگت بلتستان میں؟ دیکھیں ٹیکنیکل جو لوگ ہیں، مثلا ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، اگر ان کو امپلائمنٹ نہیں ملتی تو ان کو تو اسپیسیفکلی اپنے فیلڈ میں آگے بڑھنا چاہے. وہ اپنے آفیسز مطلب پرائیویٹ سیکٹر میں قائم کر سکتے ہیں، لوگوں کو ایڈوائزری اینڈ کنسلٹنسی سروسز دے سکتے ہیں، کلینکل ہیلتھ کیئر کی سروسز دے سکتے ہیں. لیکن جہاں تک MBAs وغیرہ ہے یا عام گریجویٹس ہیں تو وہ تو ملٹی پرپز بزنسز قائم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ ایک MBA اگر کہیں جا کے سروس کرتا ہے، کسی بینک میں کرتا ہے یا کسی اور ادارے میں کرتا ہے، اس کے مقابلے میں اگر وہ مائنڈ اپنے کاروبار میں اپلائی کرے، امپورٹ ایکسپورٹ کا کر سکتا ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ناردرن ایریا میں چھوٹے موٹے بڑے مطلب کاروبار کے بڑے سکوپ ہیں. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ لیکن لوگ اس طرف توجہ نہیں دیتے ہیں. اب منرل واٹر کی باٹلنگ بہت کم لوگوں نے اس طرف توجہ دیا. اچھا یہاں صاف پانی ہے اور اپ سٹریم جو ہے نا یہ جو ٹراؤٹ ہے جو عموماً اپ سٹریم سفر کرتی ہے، تو ہمارے پاس ایسے مطلب صاف پانی کے ذخائر موجود ہیں، ندی نالے موجود ہیں. تو ہم یہاں اگر فش پونڈ ڈیولپ کریں اس کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے، پولٹری کی طرف توجہ دی جا سکتی ہے. یہاں گلگت میں ہی کئی لوگ میں ذاتی جانتا ہوں جو چھوٹا موٹا پولٹری شروع کیا تھا تو ابھی اپنے بچوں کو بھی انہوں نے اس طرف لگا دیا. ایک نوجوان کی حیثیت سے آپ کو اپنے جوانی میں کیا پریکٹسز کرنے پڑے، کن مراحل سے آپ کو چلنا پڑا کہ آج آپ اس مقام پر ہیں؟ اتنے سخت دن تھے کہ استاد بھی اس لیول کے اویلیبل نہیں تھے. ہمیں انڈر میٹرک استاد میٹرک میں پڑھاتے تھے، لیکن وہ بڑے محنتی استاد تھے، ہم ان کی بڑی قدر کرتے تھے اور ہم نے خود بھی محنت کی. اور کئی دفعہ ہوا کہ گاؤں سے ہم پیدل بھی آئے، اس زمانے میں ٹرانسپورٹ نہیں ملتی تھی. اور جب ہم نے میٹرک یہاں سے کیا تو پھر ہم یہاں سے مختلف شہروں کا ہم رخ کرتے تھے. تو اتفاق سے میں کراچی چلا گیا، وہاں آپ کے حمزہ والے بھی پڑھے تھے ان دنوں میں، اور وہاں اسلامیہ کامرس کالج میں داخلہ ملا. تو 4 سال ہم مسلسل وہاں رہے اور میں گھر چھٹی پہ بھی نہیں آیا. ظاہر ہے چھٹی پہ آتے تھے، وقت بھی ضائع ہوتا تھا، پیسہ بھی ضائع ہوتا تھا اور بڑے مشکل دن ہوتے تھے وہ. الحمدللہ میں نے غالباً میں یہاں کا پہلا یا دوسرا کامرس گریجویٹ، ادھر کا GB کا پہلا انسٹیٹیوٹ آف بینکنگ کا ڈپلوما ہولڈر بھی ہوں اور انسٹیٹیوٹ آف بینکر کا فیلو بھی ہوں. گلگت بلتستان کی جو حکومت ہے ان کو کون سے اسٹریٹجیز اپنانی چاہیے کہ وہ ریسورسز کو بروئے لاتے ہوئے یہاں کے اکنامک حالات کو بڑھائیں، اور اگر ریسورسز ہیں تو وہ کون سے ریسورسز ہیں؟ کسی بھی علاقے میں اکنامک ڈیولپمنٹ کا انحصار ہوتا ہے وہاں کے گاڈ گفٹڈ ریسورسز، نیچرل ریسورسز سے. تو اگر اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گلگت بلتستان میں 3 ریسورسز جو ہے وہ ان ایبنڈنس ہے. واٹر ریسورسز،
tourism and mineral development. वाटर रिसोर्सेज में नॉर्वेजन क्रेडिबल सर्वे के मुताबिक यहाँ रन ऑफ द रिवर 50,000 मेगावाट की कैपेसिटी है, जबकि आपके पूरे मुल्क में की ज़रूरत, बिजली की टोटल ज़रूरत 24,000 मेगावाट। मिनरल डेवलपमेंट के रब ने हमें इतने मतलब रिसोर्सेज दिए हैं, अगर हम इनको एक्सप्लोर करें और उनकी प्रॉपर मार्केटिंग करें, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में उसको डेवलप करें, तो नॉर्दर्न एरिया गिलगित बल्तिस्तान जो है वो सोने की चिड़िया बन सकती है। अपर गोजाल में एक धात है जिसको कहते हैं मोलिब्डेनम, ये 3000 सेंटीग्रेड पे पिघलती है ये धात, और ये न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और एरोप्लेन्स में इस्तेमाल होती है। ये इन एबंडेंस है पाकिस्तान में, और ये रेयरली अवेलेबल है पूरे ग्लोब के अंदर, लेकिन यहाँ हमारे पास इतनी ज्यादा है, और इसकी मार्केट प्राइस क्रूड फार्म में वो $25,000 पर टन है। तो अगर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में हम उसको डेवलप करें, तो एक मैंने मिनरल की बात की, यहाँ कई मिनरल्स हैं, कापर यहाँ पर है, प्रेशियस एंड सेमी प्रेशियस स्टोन्स हैं, क्या नहीं। टूरिस्ट रिजॉर्ट्स यहाँ बन सकते हैं, और टूरिस्ट ऐसे खूबसूरत डेस्टिनेशंस हैं जो अनएक्सप्लोर्ड हैं। तो दुनिया के जो है ना ज्यादातर हाई पीक्स यहाँ हैं, हाई माउंटेन्स यहाँ हैं, स्नो ग्लेशियर्स यहाँ हैं, लोग देखना चाहते हैं। वरना खूबसूरती तो मैं अमेरिका में फिरा हूँ, यूरोप में फिरा हूँ, वहां कोई कमी नहीं है, लेकिन ये ऐसे ग्लेशियर्स, ऐसे माउंटेन, ऐसे पीक्स वहां नहीं है। तो इसको डेवलप करने की जरूरत है, टूरिस्ट रिसोर्ट बनाने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया शेर जहान मीर साहब। यकीनन आपकी एक एक बात हमारे लिए मशअले राह है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि गिलगित बल्तिस्तान के नौजवान और तमाम जो अवाम है आपके इन बातों को समझेंगे और इन पर अमल करेंगे। नाजरीन, आज की यह मुलाकात हमारी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है।